नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 21 तारिख 2025 रविवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुलिअणा मयूरभंज रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी करंजिया मयूरभंज रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी रेंगाली मंदिर पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी रेंगाली डैम अनुगुल रे। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी भूत मुंडाई पारादीप जगतसिंहपुर। आज पुणी थरे चतुर्थ रजनी पई सेई नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मेघपाल जुजुमरा संबलपुर रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार पंचम रजनी पारादीप विश्वकर्मा पूजा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बिंजुआ रायरंगपुर मयूरभंज। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बीटीएम झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी उर्ती चंपुआ केन्दुझर रे। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी केन्दुआ बारिया केन्दुझर रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी गांधी छक झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक आखि पलक रे खजुछि तोते। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मृदंगा महुलपाल भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बाणीगोछा दशपल्ला नयागढ़। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी हेमगिरी सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी केसई बाहाल कुचिंडा संबलपुर रे। आजिर नाटक एक केमितिका संपर्क। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी गोलापोखरी भापुर नयागढ़। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य।
ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶରଧାପୁର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବିଜିଗଡ଼ କଣିହା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଓଡ଼ଗାଁ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଇସୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ନିଦର ଠିକଣା ତ ପଣତକାନି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶାଳବଣୀ ମଚିଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଲଗା ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରପଦା ଗନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଲଇଙ୍ଗ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୁଡ଼ାପଡ଼ା ନଳଗଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆରଆରପୁର ଜମାଳପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଲାଠର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଭଟ୍ଟିମୁଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗୀ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କନକ ବେଦୀରେ ସୀତା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କେନ୍ଦେଇ ପଶି ସମପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲିପାଳି ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମନୋହରପୁର ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଳାବନ୍ଧ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁରୁଦାସପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବେଲଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି ପାର୍ଟି ଡିଟେନ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍।
एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।